अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर करलाल और आप देख रहे हैं कि पॉडकास्ट। आज जो इस पॉडकास्ट पर हमारे मेहमान हैं, एक समाजी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ गांव बांडी मेरा मोहल्ला त्रेडा से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरदार अरशद साहब की। अरशद साहब, मैं आपको एक पॉडकास्ट पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया असगर, थैंक यू। सर, मैं आपके साथ अपने क्वेश्चन का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप कराची में रहते हैं, आप हमेशा कराची में हमें नज़र आए हैं और कराची की हर एक्टिविटी में हमें नज़र आते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कराची में होने के बावजूद हमारे गांव में जो मसाइल हैं, सबसे पहले इस पर आप आवाज़ उठाते हैं। तो ये इश्यूज़ आप तक सबसे पहले किस तरीके से पहुंचते हैं और आप इन्हें सॉल्व आउट भी करते हैं? ज़रा हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आप? सबसे पहले असगर, आप और एक पॉडकास्ट की टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ और दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल में आपने इनवाइट किया और आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत बात का आप तज़किरा कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में जो एक दरख्त है, उसकी जड़ें जिस मिट्टी से होती हैं, कभी वो मिट्टी से जुदा नहीं हो सकता। हम यहाँ से कराची अगर गए हैं या हमारे आबा अजदाद जो भी लोग गए हैं, तो कराची बिल्कुल हमारे डेवलपमेंट के मेन सोर्स हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वहाँ जाके भी हमारे जो दिल का कनेक्शन है अपनी मिट्टी से, तो चूँकि वहाँ रिसोर्सेज थोड़े बेहतर होते हैं और थोड़ा दूर होके ही अपनों का ख्याल भी ज़्यादा आता है, तो हमें फिर वो ये चीज़ खटकती है कि यार हम चूँकि रिसोर्सेज की वजह से यहाँ आए हुए हैं, वरना हम भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे। कराची में चूँकि आपको पता है गर्मी और दीगर बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपका अपना देश तो होता नहीं, तो इस वजह से हमें वहाँ पे रह के यहाँ वालों से ज़्यादा यहाँ की फ़िक्र तब होती है। आपका दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि हम कनेक्ट कैसे होते हैं। फ़ी ज़माना आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत एडवांस लेवल की है और एवरीवन हैविंग अ मोबाइल फ़ोन इन हिज हैंड। और इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया का माशाल्लाह आज नौजवान जो हैं इसमें माशाल्लाह बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व है, लाइक आप जैसे नौजवान जो हैं, तो चीज़ें बिल्कुल कनेक्टेड हैं। चूँकि हमने वहाँ एक नेटवर्क बना लिए हैं, वहाँ से बैठ के नेटवर्क्स कनेक्ट कर लिए हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस है फ़ोन नंबर्स का लोगों का, जो कि गांव के तमाम लोगों के नंबर्स वहाँ पे डेटाबेस बना हुआ है। वो नंबर्स यहाँ शायद इतना एक्टिव किसी ने नहीं रखा हुआ, इसलिए वो जब किसी को कोई इशू होता है वो उस अपने डेटाबेस में उस ग्रुप में वो चीज़ शेयर कर देता है उस कंसर्न बंदे से। लाइक अगर आवाज़ खल्क कहें, बांडी मेरा एसोसिएशन कहें, ग्रीन वैली वेलफेयर फाउंडेशन कहें, इस तरह की तंजीमें चूँकि हैं, तो वो एक पॉइंट बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के हवाले वो अपना मसला बता देते हैं। वहाँ से फिर हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, चूँकि हम डेली वहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेशन में होते हैं, तो फिर उस पर आगे लाए अमल हम लोग तय करते हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, आपके ख़्याल में गाँव की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बीइंग जनरल पर्सन, मैं मुस्लिम नून को पसंद करता हूँ, पीटीआई को कोई पसंद करता है, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई जमात इस्लामी को, कोई किस पार्टी, वो उसका ज़ाती व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाए करला से पलकियाँ, दन्ना और चतरनाथ, पूरा जो गांव हमारा गांव बांडी मेरा, जो मेरा तक का गांव है, उसमें कहीं कोई काम के हवाले से कोई चीज़ आ जाए तो अमेरिका दे रहा हो, तो बाकी सबको इसलिए खामोश रहना चाहिए कि यार हमारे गांव बांडी मेरा में काम हो रहा है। होता यहाँ ये है कि ये फ़लाँ कर रहा है, अब वो फ़लाँ बेचारा किसी अच्छे सच्चे जज्बे से भी कर रहा होगा, उसकी कहीं अटैचमेंट होगी किसी पार्टी से, तो जो एंटी ग्रुप्स हैं ना, दूसरी पार्टीज़ हैं, वो शायद उस वक्त ये फील कर रहे होते हैं कि यार हम पीछे रह जाएंगे, इसका नाम ऊपर आ जाएगा और फिर उसके बाद शायद वोट वगैरह या पब्लिक में इसकी मशहूरी ज़्यादा हो जाएगी या इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो शायद ये एक रीज़न है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल कुछ यूँ है कि आपके नज़दीक खिदमत खल्क ज़िम्मेदारी है या फिर जज्बा? असगर, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन नेचुरली हम ये जानते हैं कि इंसान चूँकि अशरफ मखलूक़ात है और इंसान को दीगर जानवरों से जो डिफरेंस है वो यही चीज़ डिफ़र करती है कि इंसान जो है उसमें जज्बा होता है वेलफेयर का, सोशल कनेक्शंस का, लोगों की खिदमत का। वो तो आपको, इसका मतलब नेचुरली मिल गया, तो वो तो आपको पैदाइशी तौर पे बिल्ट इन आप में मौजूद है, जज्बा तो मौजूद ही मौजूद है। मैं कहूँगा कि ज़िम्मेदारी उसके बाद है, क्योंकि जो चीज़ जज्बा है वो ज़रूरी नहीं सारे जज्बात आपके पूरे हों, लेकिन जो
خدمت خلق ہے وہ جذبے سے زیادہ ذمہ داری ہے. سر آپ سے میرا اگلا سوال کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے تقریباً 2 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ لائے تھے جس کا نام اپنا گراں تھا اور یہ 14 اگست کے دن منعقد کی گئی تھی. تو میرا سوال کچھ یوں ہے کہ اس اتنے بڑے پروگرام کو گلیات میں لانے کی سوچ کیا تھی؟ ونڈرفل اصغر. آپ کو ہمیشہ انوویٹو ہونا چاہیے, کریٹو سے زیادہ بھی انوویٹو ہونا چاہیے, کوئی نئی سے نئی چیز کرنی چاہیے. اور دنیا میں بہت کچھ ہے جو کہ فرسٹ ٹائم آپ کریں گے آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے ایریے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیا یہ سوچ کے اوپر مبنی تھا کہ پورے پاکستان میں تو 14 اگست والے دن حب الوطنی کے جذبے کے تحت پاکستان ڈے منایا جاتا ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں. پانڈی میرا بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کا گاؤں ہے, بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل یہاں پہ موجود ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا, میں اپنی پوری زندگی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ 14 اگست کے دن بانڈی میرا میں بھی جھنڈے لے کے کوئی پوری ایز اے قوم, ایز اے گاؤں پورا ایک ہی گول کے لیے پاکستان ڈے منا رہے ہوں, اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو. تو ہم نے وہاں بیٹھ کے یہی ہمیشہ ہم نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی اٹریکٹیو چیزیں ہوں جس کو میسج جائے لیکن اس کے بیچ میں عوام کی انوالومنٹ ہو. تو یہ جو اپنا گراں پروگرام تھا اس میں ایک تو اٹیچمنٹ تھی ود اور سوائل, ہماری جو گاؤں ہماری مٹی ہے اس سے اٹیچمنٹ تھی, اور دوسری ہم سب لوگوں کی پاکستان سے محبت کا پروف کہ بھئی ہم بھی پاکستانی ہیں, ہمیں بھی پاکستان سے محبت ہے. یہیں پر میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا اسی پروگرام کے حوالے سے کہ یہ پروگرام 14 اگست والے دن منعقد تو ہوا لیکن یہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, مکمل نہیں ہو سکا. جیسے ایک پروگرام ہم کرواتے ہیں, اینڈنگ ہوتی ہے اس کی, ایک سکسیزفل اینڈنگ ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے انسان کو, تو ایک اچھی اینڈنگ نہیں ہو سکی. اس کی بنیادی وجہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ لاسٹ نہیں ہو سکا اس کے لیے آپ دیکھیں ٹیم ورک ہوتا ہے, اور اتنی بڑی عوام میں تھوڑا سا آدمی ڈرنے بھی کرتا ہے. اس میں ہم نے بعد میں انالائز کیا کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. تو کچھ چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پلاننگ میں بھی شاید تھوڑی سی لیکیجز تھیں کہ بھئی گیمز کا اس لیول پہ ہائپ نہیں بنانی تھی, بلکہ یہ ہوتا کہ ایک واک ٹائپ چیز ہوتی اور لاسٹ میں جا کے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائزز نہ ہوتی. جتنے پارٹیسپینٹس تھے ان کو کوئی گفٹ ایک ایک مل جاتا اور اس کے بعد کھانا ہوتا. تو کمپٹیشن سے تھوڑا سا مسئلہ بنا کہ یار میں جیت گیا ہوں, اور تھوڑا سا یہ بھی مشہور ہوا تھا, پتہ نہیں کتنے اتنے لاکھ ہوا ہے, اور یہ تو یہ چیزوں نے تھوڑا سا اس کو کلیئرٹی نہیں تھی. تو کیا آئندہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات ہو کہ کیا آپ یہ پروگرام دوبارہ لائیں گے, یا کوئی اس سے ملتا جلتا نیا پروگرام ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا یا ہماری عوام کو دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں وہ آئیڈیا تھا اسحاق ملک کا اور اسحاق سردار کا جو کہ کلر والے, تو اس میں ان کا جو آئیڈیا تھا ہم نے ان کو اسپانسر کرا. آج کوئی بھی ٹیم آج کل کبھی بھی کوئی بھی اچھا کام اس طرح کا کرے گا پروگریسو کا, تو انشاءاللہ جو سپورٹ ہماری فائنینشلی اس وقت تھی اسی لیول کی سپورٹ دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ بانڈی میرا کے امیج کو بڑھاوا دینے والا ہو.